Hello guys. Ya di naman kami nag vlog tipakadi na ha tipuli na kami nga diha north. Hanborongan tipakadi ha barangay may pangdan. Barangay Sungko pala din ayo nakikita. Kay tipauli na kami kunta. Amin din hian Sabang South. Sabang South na indinhi harapit na kitahan tulayhan Sabang. Amo ini an tulay adi harani na. Are you ready? Din hinga dapit amo na indinian tulayhan Sabang Sabang Haburungan. Nagtitipkari kami norte na kay tipauli na kami tikang mag-vlog ha sawang. Amo na indinian amon pag-uli. Nagtitipkari na kami yan ha norte nga dapit han Burungan. Siya na indinhi. Guys, amo na indinian barangay Pipilitan. Kahuman hini nga barangay Pipilitan. Masunod hini nga barangay amo an barangay Hindang. Amo naman din ini nga lugar amo na indinian barangay Hindang. Masunod naman hini nga barangay amo an barangay Libuton. Magtutukad kita dahit bukid an barangay Libuton.
amo naman din an barangay Libuton. Ang masunod naman hini nga barangay amo ang barangay May Pangdan.